The old Sanvordem footbridge has finally been dismantled by the PWD authorities. The old bridge joining Sanvordem and Kurchade will also remain closed for transport until the fitness reports confirm that it is good enough for the purpose of transport. After the massive tragedy that made national headline on 18th of May, locals had demanded for dismantling the remaining portion of the old footbridge. After almost a month, on 21st of this month, another person had committed suicide by jumping off from this bridge. PWD authorities finally dismantled the bridge on Friday. ब्रिज जो पोरनो ब्रिज आसा तो ताजो आमी टेस्ट रिपोर्टा धाडिल्लो आसा गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजात. ताजो टेस्ट रिपोर्ट येतलो. टेस्ट रिपोर्ट येतकीर आमी डिसायड करतले बाबा हो पब्लिका खातीर ओपन दवरचो काय ना. तोपर्यंत आमी दोनूय सायडीन ताका वॉल घेवन म्हळ्यार फातराची वॉल घेवन दोनूय सायडीन बंद करपाचें हें केल्लें आसा. आनी हो फाल्यां हें काम कंप्लीट जालें म्हळ्यार एक सायडीन ऑलरेडी आमी बंद केल्लो आसा तो दुसरे सायडीनूय आमी बंद करतले. लोकांचो जो एक मेजर इश्यू आशिल्लो कित्याक हांगा इन्सिडंट्स भरपूर जाता तेन्ना लोक पळोवपाक येतात आनी जो फुटब्रीज लोकांक खबर नासता नवे कोण आयले तांकां तो फुटब्रीज बाबा वीक आसा म्हणून. सो तो काडलो. हेजे खातीर हांव स्पेशल थँक्स टू PWD मिनिस्टराक दिता ताणें बेगींतल्या बेगीन आमचे डिमांड हो फुलफील करून दिलो म्हणून. A reporter Prahad Savardekar from Sanvordem.